जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित कलिकता छकरे ट्रक को धक्का देला बाइक जड़े गुरुतर घाटी रास्ता कार्य होता हेतु शताधिक ट्रक रास्ता उपरे छिड़ा हो रही। बांगरीपसी बजार पटु एक बाइक जोगे दुई जन जातीय राजपथ 49 जाउथुवा बेले रास्ता उपरे ठिया होइथिबा एक ट्रक को दिबा 2 घटका समय धक्का देथिले फल दुई जनक मध्य जड़े गुरुतर आहत होइछंती जड़े सामान्य आहत होइछंती। दुई जनक परिचय मिल पारि नाही। सेमानकु 108 एम्बुलेंस जोगे बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती कराइथिला। जनक अवस्था अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबारु तांकु बारिपदा स्थानांतरित कराइछि। पुलिस घटनास्थल में पहुंची बाइक को जबत करी अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन कुलियाणा बी ग्राम में चढ़ाऊ कर चोराबाली बोझे ट्राक्टर जबत करने घटना फेरार ट्राक्टर चालक को गिरफ्त कर चालाण कला बड़साई पुलिस। गिरफ ट्राक्टर चालक जनक होउचंती बड़साई राम तेलंगार पुओ मनु तेलंगा ओडी 01 AS 3123 नंबर विशिष्ट चोराबाली बोझे ट्राक्टर नहीं जाउथवा समय कुलियाणा बी ग्राम में बड़साई पुलिस हाथ में धरा पड़ा। तेबे चालक मनु तेलंगा कौशल क्रमे घटनास्थल फेरार हो जाइथिला। बड़साई पुलिस शुक्रवार मनु को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर अपराह्न बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कर सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन खीरीपदा उपकंठ दुधियाबड़ाम ठाकुराणी छकरे शुक्रवार राति 10:30 समय एक द्रुतगामी मोटरसाइकेल रास्ता पार्श्वर थिबा एक गछझरे पिटी हो जाइथिबा बेले एथिरे मोटरसाइकेल चालक जनक गुरुतर आहत होइछंती। गुरुतर मोटरसाइकेल चालक जनक होउछंती बैसिंगा थाना अधीन गड़दौलिया ग्रामर लोकनाथ बेहरा। लोकनाथ अत्यंत द्रुत गति बैसिंगा अभिमुखे आसुवा समय कौनसी कारणरू भारसाम्य हराई दुधियाबड़ाम ठाकुराणी छकरे रास्ता पार्श्वर थिबा एक गछरे पिटी हो जाइथिले। रक्ताक्त अवस्था से गुरुतर होई रास्ता पार्श्वर पड़ जाइथिबा लोके तांको उद्धार करी डाक्तरखाना भर्ती करथिबा बेले खबर पाई बैसिंगा पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकेल को निज हेफाजत को नहीं। परवर्ती खबर रायरंगपुर डिविजन में मोट 8टी हाथी थिबा नहीं सूचना देले आरसीसीएफ। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर डिविजन में मोट 8टी हाथी थिबार गणनारू जना पड़ी। विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति वन विभाग कर्मचारी माने हाथी गणना करछंती। एने दिबा 10 घटिका समय आरसीसीएफ सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर रायरंगपुर मोहल्लिहाठारे उपखंड स्तरीय कृषि यंत्रपाति मेला उद्यापित जोग देले उपजिलापाल। मयूरभंज जिलार रायरंगपुर मोहल्लिहाठारे उपखंड स्तरीय कृषि यंत्रपाति मेला उद्यापित हो जाइछि। दिबा 2 घटिका समय रायरंगपुर उपजिलापाल सौम्यरंजन प्रधान रायरंगपुर पौराध्यक्ष यह कार्यक्रम उपस्थित थिले। यह कार्यक्रम में कृषि विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। यही मेलारे विभिन्न प्रकार उन्नत मानर कृषि यंत्रपाति प्रदर्शित करा जायतिला। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन साकुआठारे चढ़ाऊ कर 2टी बाली बोझे टिपर जबत करने घटना उभय टिपर चालकों को गिरफ्त कर शुक्रवार अपराह्न 5टारे कोर्ट चालाण कला बड़साई पुलिस। गिरफ टिपर चालक माने होउचंती बेतनड़ी थाना अधीन कांचननगर ग्रामर रमेश महांतर पुओ देवानंद महांत और बड़साई थाना कदलियाशल ग्रामर संतोष महांतर पुओ जगन्नाथ महांत। साकुआठारे बुढ़ाबलंग नदी बेआईन बाली उत्तोलन एवं चोराचालाण करिबारे खबर पाई बड़साई पुलिस साकुआठारे चढ़ाऊ करने सहित ओडी 11G9670 और ओडी 11G9674 नंबर विशिष्ट 2टी चोराबाली बोझे टिपर को जबत करथिले। ए सहित उभय गाड़ीर चालक देवानंद महांत एवं जगन्नाथ महांत को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनड़ी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा जायतिला। तेबे उभय टिपर चालकों जमीन नामंजूर पर सेमानकु बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर पृथक पृथक छिनताई मामला रे जड़े नाबालक एवं 2 जन को गिरफ्त कला बारिपदा टाउन थाना पुलिस। यही घटना रे गोटे भुजाली गोटे मोबाइल गोटे मोटरसाइकेल जबत करा जायछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले बारिपदा सदर थाना अंतर्गत सिंदुरगोरा ग्रामर राकेश बारिक और टाउन थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार अंचल समीर बेहरा एवं अन्य जड़े नाबालक अटंती। तेबे एने शनिवार दिन प्राय 11 घटिका समय बारिपदा टाउन थाना पक्षर एने सूचना प्रदान करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠିକଣା ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସକାଶେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସଏ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ 7 ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଗଣ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଜଳଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଗ୍ନିଶମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:05 ସମୟରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ବିମାନରୁ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁ ଉପରବାଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାକାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି SLS ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଯାନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆରତି କରିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଗରୁମଇଶାଣୀ, ବୁଢ଼ାମରା, ଚାକୁଳିଆ ଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ନିକୋ ପାର୍କ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଛାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ବାଲିଆପାଳର ମାଣିକ ଶିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ Audi 11H0382 ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜନୈକ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ବାଇକ୍ ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ছিনতাଇ କରି ନେଇଥିବା ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 737/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଜରକା ଜୁଜପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଇ ରେଳ ବିଭାଗର ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଫଳକ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ 2 ବାଇକ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଫଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଯୁଗଳ ଗ୍ରାମର ଭାଗତ ବେହେରାର ପୁଅ ବାପୁନ ବେହେରା ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାର ପଟୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜାନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଭୋଳାନାଥ ନାୟକ ଓରଫ ଭଗୀ ନିଜର ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବୈଶିଙ୍ଗା ବଜାରକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ 2 ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାପୁନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ବାରିପଦା SDJM ସୁଭାଷିନୀ ବେହେରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତତ୍ସହିତ 5,24,086 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅତିରିକ୍ତ 2 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରିପଦା ଶାଖାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଋଣ ସୁଝିବା ସକାଶେ 2,62,043 ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଚେକ୍ସ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକା ଶାଖା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।